पार्वत्युवाच महादेव महानन्द करुणामृतसागर श्रुतमुत्तममाख्यानं महाकालगणस्य च किं वान्यत् प्रीतिजनकं क्षेत्रमस्ति महेश्वरा क्षेत्राणां त्वं पदि शम्भो विशिष्टं वक्तुमर्हसि। ईश्वर उवाच क्षेत्रमस्त्येकमुत्कृष्टमुत्फुल्लकमलानने ओङ्कारं नाम विमलं कलिकल्मषनाशनं तत्र शैववरा नित्यं निवसन्ति सहस्रशः ते सर्वे मम लिङ्गार्चां कुर्वन्त्येव प्रदक्षिणम् भासितैर्नित्यं शान्तादान्ताजितेन्द्रिया रुद्राक्षवरभूषाढ्या बालाक्षान्यस्तमानसा तत्रास्ति सरितां श्रेष्ठा लिङ्गसङ्गतरङ्गिता नर्मदा शर्मदा नित्यं स्नानात् पानावगाहनात् पाभौकशङ्खभङ्गाढ्या वादपोदसुशीतला तत्रास्ति कुण्डमुत्कृष्टमोङ्काराख्यं शुचिस्मिते तत्कुण्डदर्शनादेव मल्लोके निवसेच्चिरम् तत्कुण्डोदकपानेन हृदि लिङ्गं प्रजायते भावापि बन्धि तत्कुण्डजलं शीतं विमुक्तये तृप्तिं प्रयान्ति पितरः तत्कुण्डजलदर्पिता सदा तत्कुण्डरक्षार्थं गणा संस्थापिता मया कुण्डधारप्रभृतय शूलमुद्गरपाणया गजेन्द्रचर्मवसना मृगेन्द्रसमविक्रमा हरीन्द्रानभिते हन्युर्गिरीन्द्रसमविग्रहाः धनुशरकरा सर्वे जटाशोभितमस्तका अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्मोद्धूलितविग्रहा सङ्ग्राममुखरा सर्वे गणा मेधूरविग्रहा कदाचिदननुञ्जन्नाप्ततान् गणान् मददर्पिता अप्सरोऽपि परिवृतो मरुतां परिरुद्धता आरोह्य भ्रमुनादं तं क्रीडितुं धर्मदाचले समाजगामा त्वरिता शच्या साकं शिवे तदा तं गणपा क्रुद्धा सर्वे ते हिति मन्यव सगजं पादयन्नब्धौ शच्या साकं सुरेश्वरम् सुरांस्तदा सवरुणान् बिभिदु पवनानलान् निस्त्रिशं वरधाराभिसुधीष्णाग्रैः शीलिमुखैः मुक्तैर्बिभिदुश्चानसवाहवायुधभूषणान् विवाहनांस्तदा देवान् स्रवद्रक्तान् स्खलद्दप्तान् कान्दिशीकान् मुक्तकेशान् क्षणाच्चक्रुर्गणेश्वरा अप्सरास्ता विकन्नरा रुदन्त्यो मुक्तमूर्धजा हा हा बतेति क्रन्दन्त्य श्रवक्त्राक्तद्रवाससा तदा देवगणा सर्वे शक्राध्या भयकम्पिता ओङ्कारं तत्र तल्लिङ्गं शरणं जगन्मुरीश्वरम्